Dipolaire LC forcé. Grand 1, étude expérimentale. OTP. Donc, on fixe une valeur pour une résistance R du circuit. Et on fait varier la fréquence du GBF. Puis, on note pour chaque fréquence la valeur lue sur le voltmètre. Puis, on dresse le tableau suivant. Donc, dites des exemples. N égale à 0, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. I هو 01 02 03 04 05 045 035 025 015 005. On remarque donc que l'I كبر من الأول. Le I augmente quand on augmente la fréquence, puis il diminue quand on continue à augmenter la fréquence. Donc, on va représenter la courbe العالية ديك بالكل pour R égale à 3,5 ohm ديك. Ben, on refait l'expérience d'abord plusieurs fois. Mais avec des résistances plus grandes. مرة 5 مرة 10 كما في الكورب محطوط. On trace مرة أخرى les courbes. نعمل tableau جديد. On fait varier la fréquence. ونقلوا les signes تاعنا. Donc on remarque que le pic نتاعنا قاعد il diminue d'amplitude. Alors que le N0 ou l'oméga 0 reste constante. Donc on remarque que si R augmente, I augmente dans un premier temps puis diminue. Où le pic diminue d'amplitude, mais la fréquence caractéristique reste constante. Donc, في البارتي théorique, نفهموا علاش هذا الكل صار. Étude théorique. Premièrement, équation différentielle. On a donc somme de U égale à 0, donc UC plus UR plus UL moins U générateur égale à 0, donc on a Q sur C plus RI plus LDI plus RI moins U générateur. هي U max sinus oméga t plus phi de U plus qu'il est sinusoïdal. Toi, les عندي donc L dérivé de I sur dt plus I facteur de grand T plus phi de R plus Q sur C égale à U max sinus oméga t plus phi de U. Alors, I est dérivé de Q, donc Q est primitif de I. Il y a donc L dérivé de I sur dt plus grand R plus RI plus 1 sur C, où le Q est primitif de I fois dt, égale à U max sinus oméga t plus phi de U. Deuxièmement, construction de Fresnel. Alors, j'écris les trois formes de I. Donc, I de t est I max sinus oméga t plus phi de I. Dérivé de I sur dt est I max oméga sinus oméga t plus phi de I plus pi sur 2. Ou le primitif est axe dérivé. Donc, on multiplie par l'oméga, puis نقسم على l'oméga, في عوض نزيدو pi sur 2, puis نقسو pi sur 2. باش يولي عندي لي تيرم اللي عندي في l'équation différentielle, donc je vais multiplier اللي عملته بالموف هذاك grand R plus petit r. Je vais multiplier donc I à droite et à gauche par grand R plus petit r. يولي عندي donc grand R plus I. Dérivé de I باش نضربها على اليمين وعلى اليسار ب L باش يولي عندي donc L dérivé de I sur dt. Primitif de I fois dt زاد باش نضربها في 1 sur C. والU de t كيما هي باش تقعد. Alors, on va associer des vecteurs. Le V1 هو terme اللي قدام السينوس, donc grand R plus R max. والفي هو اللي بعد t, donc phi de I. بالنسبة للفكتور الثاني باش يكون donc V2 باش يكون donc L I max اوميجا اللي هو terme قدام السينوس, واللي بعد t هو phi de I plus pi sur 2. بالنسبة للبريمتيف نفس الحكاية, donc الترم اللي قدام السينوس هو I max sur C اوميجا, والترم اللي بعد t هو phi de I moins pi sur 2. وعندنا U de T, donc هي U max sinus oméga T plus I, اللي هي باش تكون السوم تاعهم ثلاثة, باسكو في l'équation différentielle هي هذاك بلس هذاك بلس هذاك, donc تولي عندي V1 plus V2 plus V3 هو V, اللي هو donc U max phi de U. قدام السينوس عندي U max, وبعد عندي phi de U. Alors, طب تصوروا construction de Fresnel, double vecteur V1 اللي هو grand R plus vecteur max. بالنسبة للفكتور الثاني عامل انجل بي سور 2 على الاولاني, دونك اخر بقعة وصلت لها ونطلع بي سور 2. ومن بعد فكتور ثالث عامل موان بي سور 2 على الاولاني, دونك جوست باش تصوروا في اخر بقعة وصلت لها, دونك سي ان فيكتور دونك فير لو با. داكود, وبعد من اول الفيكتور لاخر الفيكتور اون ريبريزونت يو ماكس. باش نعاودوا نفس الحكاية مرة ثانية باش نعملوا دونك الفيكتور الاخضر اللي هو اي ماكس سور سي اوميجا اطول من الفيكتور ال اوميجا اي ماكس. دونك باش نبدا بالازرق, دونك ار بلس بي ماكس, من بعد بلس بي سور 2 زايد عليه, دونك باش نطلع بالاحمر ال اوميجا اي ماكس. اخر بقعه وصلت لها, اخر بقعه وصلت لها نهبط بالموان بي سور 2, دونك نهبط اللوطه اي ماكس سور سي اوميجا, ومن اول بوان لاخر بوان هي الاو ماكس. المره الثالثه بالصوره مقد, دونك باش نعمل جرانتير بلس تير اي ماكس,
ومن بعد جو représente un vecteur perpendiculaire في l'extrémité نتاعو ال اوميغا اي ماكس. في اخر مقاصة تاعنا نعمل ان فيكتور اي ماكس سوس اوميغا اللي هو موان بي سي 2 دونك هابط اللوطة، ونعملو فرطول هو ال اوميغا اي ماكس، ومن بعد نصور اللي بالموف اللي هو من اول بوان لاخر بوان اللي هي او ماكس. باش يكون عندنا دونك 3 حالات نتاع تصوير، بلوتو 4 حالات نتاع تصوير. الحالة الأولانية وقت اللي أوميغا أكبر من أوميغا زيرو نصور التصويرة الأولى، وقت اللي أوميغا أصغر من أوميغا زيرو نصور التصويرة الثانية، وقت اللي أوميغا يقال أوميغا زيرو نصور التصويرة الثالثة. ثالث حاجة في دو أو ما في دو إي صفر نصورو دونك التصويرة الأولى. إذا في دو أو ما في دو إي نيجاتيف نصورو التصويرة الثانية. إذا في دو أو ما في دو إي يقال زيرو نصورو التصويرة الثالثة. نكملو دونك سي لو سيركوي اندكتيف نصورو التصويرة الأولى، سي لو سيركوي كاباسيتيف نصورو التصويرة الثانية، سي لو سيركوي ريزيستيف نصورو التصويرة الثالثة. تو سي ال اوميغا موان 1 سوس اوميغا بوزيتيف التصويرة الأولى، سي ال اوميغا موان 1 سوس اوميغا نيجاتيف التصويرة الثانية، سي ال اوميغا موان 1 سوس اوميغا يقال زيرو التصويرة الثالثة. توا troisièmement amplitude Emax. Donc à partir de construction de Freinet باش نطلعو Emax. donc باش نعملو Pythagore donc grand R plus petit R Emax au carré plus طريف la différence ما بين L oméga Emax moins Emax sur oméga هي البارتي تاع triangle au carré égale l'hypoténuse au carré donc Emax au carré. En factorisant directement par Emax au carré, ou aller Emax au carré égale Emax au carré facteur de grand R plus petit R au carré plus L oméga moins sur oméga le tout au carré. نخرج Emax au carré تجيني Emax au carré sur grand R plus petit R au carré plus L oméga moins sur oméga le tout au carré. أو نعمل راسين تولي عندي Emax égale Emax sur راسين لوطانية الكل. الراسين هذيك عندها اسم donc c'est l'impédance du circuit. Elle s'exprime en O donc on peut la noter Z. donc تولي عندي Emax sur Z. باش تكون formule très importante. نجمو نكملوها بحكاية donc Emax هي زلاتان إبراهيموفيتش. Emax هي Z fois. Quatrièmement, phase initiale de I. Donc, je suis en train de faire une construction de Fresnel. Donc, on dit tangente phi de U moins phi de I, l'opposé à l'adjacent. Donc, on va L oméga I max moins I max sur C oméga sur son désert. On va simplifier par I max. On va donc L oméga moins sur C oméga sur son désert. Alors, je vais phi de U moins phi de I, on tangente moins 1 de L oméga moins sur C oméga sur son désert. On va faire phi de I, l'Ebgini donc phi de U moins tangente moins 1 L oméga moins sur C oméga sur son désert. Cinquièmement, résonance d'intensité. Alors, le phénomène fait d'accéder à la résonance d'intensité. Donc, à la résonance d'intensité, I est max. Signifie que Z est min. Z est l'impédance, on a donc est min. D'où, puisqu'on Z min, il y a L oméga moins sur oméga égale à 0. Donc, L oméga égale à 1 sur C oméga. Donc, LC oméga au carré égale à 1. Donc, oméga au carré égale à 1 sur LC. Donc, oméga au carré égale à oméga 0 au carré, puisque 1 sur LC, oméga 0 au carré. Donc, oméga égale à oméga 0. Et ainsi, donc, n égale à n0 égale à 1 sur 2 pi racine de LC. Alors, qui نحيو le terme L oméga moins sur l'étoile, donc l'Emax, c'est Emax sur son désert. Donc, on peut expliquer les remarques les amenées en l'étude expérimentale. Alors, l'Emax dépend de R ou inversement proportionnel à R. Donc, شفتوا حسب الفورمule هذيك. Donc, وقت اللي R augmente, Emax diminue. C'est pour cela que l'amplitude a diminué. Par contre, la fréquence N0 ne dépend pas de R. Donc, avec على كي كبرنا في ال R, قاعدة البيك ديما في نفس ال N, اللي هي N0, اللي هي 1 sur 2 pi racine de LC. Sixièmement, rappel ta deuxième année de courant alternative. Donc, Umax c'est U fois racine 2, ou l'Imax c'est I fois racine de 2. Alors, U est la valeur de la tension donnée par le voltmètre, ou I est la valeur de l'intensité donnée par l'ampèremètre. Alors, donc, في devoir qui relie maintenant le voltmètre indique 5 volts, نفهم لي الفالeur هذيك هي efficace. Donc, je la multiplie par racine 2 pour avoir E max. Ou qui relie Z un ampèremètre indique 3 ampères, نفهم لي I efficace هي 3 ampères, je la multiplie par racine de 2 تولي عندي ال E max. Septièmement, impédance de circuit. On a Umax donc est Z fois Emax. La formule فهمنا فيها زلاتان إبراهيموفيتش. Avec Z هي grand R plus petit R au carré plus L oméga moins oméga au carré. تولي عندي Umax donc هيك الرصين هذيك كل fois Emax. نفس الحكاية في الUC max. هي ZC fois Emax avec ZC 1 sur C oméga تولي UC max هي Emax sur C oméga.
UL max وقت اللي البوبينة ما عندهاش ريستانس انترن تولي ZL فوا اي ماكس و ZL هو L اوميجا تولي UL ماكس يقال L اوميجا اي ماكس. UB ماكس هي ZB فوا اي ماكس avec ZB هو racine carrée de R au carré plus L oméga au carré. Donc تولي عندي UBM égale racine carrée de R au carré plus L oméga au carré fois I max. UR max c'est ZR fois I max avec ZR ou R, toi UR max c'est R fois I max. Huitièmement donc, puissance. On a formule P égale à E sur delta T égale à U max fois I max sur 2 cosinus phi de U moins phi de I égale à 1 demi R total fois I max au carré. Mais زوز قلوب هذوك معناتها سي لا فورمول لا بلوز utilisée donc اول وحده نخمم فيها وبعدها دونك بدرجه اقل هي 1 demi R total I max وبدرجه اقل donc E sur delta T. Neuvièmement, facteur de puissance. Alors, cosinus phi de U moins phi de I est 2 fois P fois U max sur U max égale à grand L plus petit R fois U max sur U max égale à grand L plus petit R fois Z égale à grand L plus petit R sur grand R plus petit R au carré plus L oméga moins S oméga le tout au carré. Ces formules-là, كالعادة زوز قلوب هي أول واحدة نفكر فيها سي لا بلوز utilisée في l'exercice بعدها اللي عندها قلب وبعدها دونك في كوسينوس في دو يو في دو إي وبعدها دونك الآخرين. Dixièmement, facteur de qualité ou de surtension. Alors Q égale UC max sur U max, UL max sur U max, L oméga 0 sur somme des R, 1 sur C oméga 0 sur somme des R, 1 sur grand R plus petit R, racine de L sur C. Alors, في الفورمات هذوما فما حاجه جديده اللي هي تيت دو مور. الوغ الزوز قلوب هي لا فورمول لا بلوز يوتيليزي اللي هنا هي السيكوريتي يعني احسن فورمول فيها حتى مشكل. بركات اللي عليهم تيت دو مور لازم نكون متاكد ان في ريزونانس نستعمل الفورمول هذيا وانا مانيش في الريزونانس زيرو واضحه الامور. Onzièmement, déphasage entre U de T ou I de T. Méthode théorique. Déjà شفناها tangente phi de U moins phi de I L oméga moins S oméga sur somme des R donc phi de U moins phi de I tangente moins 1 L oméga moins S oméga sur somme des R. Juste حطيتها بحث الاخر باش يجيو زوج فورمات بحث بعض. Donc la nouvelle méthode est méthode graphique qui يبدا عندي deux courbes نستعمل méthode هذيا. Donc valeur absolue de delta phi هو oméga fois delta T هو 2 pi sur T fois delta T. وبعد باش نحل valeur absolue نبدا بالcourbe اللي en avance. Donc le phi نتاع الcourbe اللي en avance moins le phi نتاع الcourbe اللي en retard égale à donc الvaleur اللي باش تلقاوها. Deuxièmement, relation entre les phases. Alors, phi de R est au phi de I, phi de C est au phi de Q, et au phi de I moins pi sur 2, phi de L au phi de I plus pi sur 2. Treizièmement, identification des courbes. On a Z أكبر من كيبدا عندي برانشمون ما بين جينيراتور وريزيستور نستعمل ميثود هذايا دونك Z أكبر من R دونك Z فوا I max أكبر من R فوا I max Z فوا I max هي U max زلاتان إبراهيموفيتش و R فوا I max هي U R max. دونك الكورب العالية نتاع الجينيراتور والكورب القصيرة نتاع الريزيستور دونك 2 هي متاع اليو تي تي والان هي متاع اليو ار. في الوحده الثانيه كيبدا برانشي مع الكوندنساتور تولي يو اي توجور ان افونس دو فاز سور يو سي. عندي قاعده في الكور تقول لي دونك يو اي توجور ان افونس دو فاز على اليو سي. دونك حسب الشيما دونك 2 اي ان افونس دونك 2 هي متاع اليو تي تي والان هي متاع اليو سي اللي اون افونس هي اللي تعمل البيك نتاعها قبل الاخر. وعندي قاعده تقول لي زاده لي يو est toujours en retard de phase par rapport à la bobine. Donc, la bobine est toujours en avance de phase à le générateur. Donc, c'est de l'année. Puisqu'on a 2, donc, il y a le bobine. Ou le 1, il y a le générateur. Quatorzième, réactance. Alors, la réactance, c'est le terme L oméga moins S oméga. Et s'exprime non. Donc, je vais من deux formule. Il y a même tangente delta phi, اللي هو delta, اللي هو L oméga moins S oméga somme des R. Donc, L oméga moins S oméga, ça fait somme des R fois tangente delta phi. وانا خرجوا من زد او موجود في الزد دونك نطلعوا كاري تولي عندي زد او كاري ايكال grand R plus R au carré plus L oméga moins S oméga au carré. Je fais la racine carrée تولي عندي L oméga moins S oméga égale à Z au carré moins grand R plus R au carré. Quinzièmement, constante de résonance. Donc, pour démontrer la résonance, بستعمل واحدة من هذوما. كاين قال لي في اللونسي اي ماكس اي ماكس دونك نقولوا دونك ريزونانس انتنسيتي ولا عندي انفورماسيون لي اوميغا قد اوميغا زيرو ولا عندي ان قد ان زيرو دونك ريزونانس انتنسيتي ولا عندي يو ال قد يو سي ولا الاوميغا قد 1 sur سي اوميغا دونك جو سوي على ريزونانس انتنسيتي ولا عندي زيت قد سوم دي زير اذا زيت قد سوم دي زير تولي عندي دونك
résonance d'intensité. Voilà, on a deux courbes en face. إذا l'U ou l'UR sont en face, ou l'U ou l'I sont en face, هذا يعني أنه في de U ما في de I égale à 0, donc résonance d'intensité.